हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो रे आमे पास्ट टेन्स रो चतुर्थ आस्पेक्ट पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेन्स विषय पढ़िबा। जेपरी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेन्स रे आमे पढ़िथिले ओडिया वाक्य शेष रे रहउतिला ई आसु अछि, ई आसु अछ, ई आसु अच्छे इत्यादि। सेहीपरि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेन्स रे ओडिया वाक्य शेष रे ई आसुथिला, ई आसुथिल, ई आसुथिले, ई आसुथिली, ई आसुथिलु इत्यादि देखिबाकू मिलिथाए। यह बुझाए अतीत रे कौनसी कार्य दीर्घ समय धरी होई आसुथिला बा जारी रही थिला। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रे मु जाई आसुअछि, आई हैव बीन गोइंग। से जाई आसुअछि, ही हैज बीन गोइंग इत्यादि आमे करुथिले। एहीपरि ठीक सेहीपरि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रे मु जाई आसुथिली हाव बदल रे आमे केवल बसैबा हाड। सेहीपरि से जाई आसुथिला हेले ही हैड बीन गोइंग। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेन्स रे थिबा ओडिया वाक्य गुडी को इंग्रजी रे ट्रांसलेट करबाकू सूत्र हेबो। प्रथमे आमे कर्ता बसैबा, तापरे हाड बीन और तापरे मुख्य कार्यटी बा मेन वर्ब रे आईएनजी बसैबा और वाक्य रे जदि कोनोसी बळकांश बा कर्म थाए शेष रे रखिबा। तेणु यार वर्ब फॉर्म होउची हाड बीन वर्ब रे आईएनजी। आउ थरे कहि रखुची जेउ ओडिया वाक्य शेष रे ई आसुथिला, ई आसुथिल, ई आसुथिले, ई आसुथिली, ई आसुथिलु इत्यादि वाक्य रे शेष को लेखा जाई थाए किंबा उच्चारण हेउथाए सेगुड़िक पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेन्स रे बोली जानिबा और सेगुड़िकर ट्रांसलेशन कला बेले आमे तार वर्ब रूप हैड बीन गोइंग, हैड बीन प्लेइंग इत्यादि रूप रे रखिबा। यह बुझाए अतीत रे कौनसी कार्य दीर्घ समय धरी चली आसुथिला। वर्तमान आमे बहिर उदाहरण गुडी को देखिबा। मु काम करि आसुथिली, आई हैड बीन वर्किंग। आम्भे माने गाधोई आसुथिलु, बराबर गाधौथिलु अर्थ जहा गाधोई आसुथिलु माने मध्य सेया। वी हैड बीन बाथिंग। तुम्भे बा तुम्भे माने एहीपरि मागुथिल, यू हैड बीन बेगिंग। एहीपरि मागुथिल अर्थ जहा एहीपरि मागी आसुथिल तार अर्थ सेया। से बराबर चोरी करि आसुथिला बा से चोरी करि आसुथिला, ही हैड बीन स्टीलिंग। से गीत गाई आसुथिला बा बराबर गीत बोली आसुथिला, सी हैड बीन सिंगिंग। सेमाने बराबर काम करि आसुथिले बा सेमाने काम करि आसुथिले, अतीत रे दीर्घ समय धरी काम करि आसुथिले, दे हैड बीन वर्किंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स रे जोंठी आमे हैज, हैव बीन वर्ब रे आईएनजी बसाउथिलु, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेन्स रे सेही हैज हैव बदल रे आमे केवल हाड बसाउछु। वर्तमान आमे बहिर एक्सरसाइज रो आंसर करिबा। सेमाने बराबर खाई आसुथिले बा सेमाने खाई आसुथिले, दे हैड बीन। खाइबा को आमे को ईट, ईट रे आईएनजी बसेला हेबो ईटिंग, दे हैड बीन ईटिंग अर्थात सेमाने खाई आसुथिले। शिक्षक पढ़ाई आसुथिले, द टीचर हैड बीन। पढ़ाइबा को आमे को टीच, टीच रे आईएनजी बसेला हेबो टीचिंग, द टीचर हैड बीन टीचिंग। शिक्षक पढ़ाई आसुथिले। विश्वनाथ एठारे काम करि आसुथिला, विश्वनाथ हैड बीन वर्किंग। एठारे हियर
working here. Vishwanath had been working here. ଗାଈ ମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଚରି ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଗାଈ ମାନେ ଚରି ଆସୁଥିଲେ। The cows had been grazing. ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ in this field. The cows had been grazing in this field. ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ବରାବର ପଢ଼ି ଆସୁଥିଲ ବା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ଆସୁଥିଲ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଢ଼ି ଆସୁଥିଲ। You had been studying. ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ING ବସାଇଲେ ହେଇଯିବ studying. You had been studying. ଏହି ସ୍କୁଲରେ in this school. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ ତୁମେ ଅତୀତରେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ଆସୁଥିଲ। କୃଷକମାନେ ଜମିଟିକୁ ବରାବର ହଳ କରି ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା କୃଷକମାନେ ହଳ କରି ଆସୁଥିଲେ। The farmers had been plowing. ଜମିଟିକୁ the land ବା the field ଆମେ ଲେଖିଦେବା the land. The farmers had been plowing the land. ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଘରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଥିଲେ। The teacher had been teaching. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ us. The teacher had been teaching us. ଏହି ଘରେ in this house. ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅତୀତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କଲାବେଳେ ଭର୍ବର ରୂପ ରହିବ had been ଓ ମେନ୍ ଭର୍ବରେ ING। ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆମେ ଏହାର ପଜିଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେ ଦେଖିଦେବା। ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ ପାଇବା ହାର୍ଡ଼ ପରେ କେବଳ ନଟ୍ ବସାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସରେ ଥିବା କେତେକ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏହିପରି ବରାବର ପଢ଼ାଇ ଆସୁନଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ମୁଁ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଥିଲି। I had been teaching. I had been teaching. ଯଦି ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ପଢ଼ାଇ ଆସୁନଥିଲି ତେବେ ହାର୍ଡ଼ ପରେ କେବଳ ଆମେ ବସାଇବା ନଟ୍। ଆନ୍ସର୍ ହେବ I had not been teaching. ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହିପରି ବରାବର କାମ କରି ଆସୁନଥିଲ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲ ବା କାମ କରି ଆସୁଥିଲ। You had been working. You had been working. ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ନଥିଲ ତାହେଲେ ହାର୍ଡ଼ ସହିତ କେବଳ ବସାଇଦେବା ନଟ୍। ତୁମ୍ଭେମାନେ କାମ କରି ଆସୁନଥିଲ। You had not been working. ସେ ବରାବର ପୂଜା କରି ଆସୁନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ସେ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲା। He had been worshipping. ସେ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲା। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ନଥିଲା ତେବେ ହାର୍ଡ଼ ସହିତ କେବଳ ନଟ୍ ବସାଇଦେବା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ He had not been worshipping. ସେ ପୂଜା କରି ଆସୁନଥିଲା। ସେ ଗୀତ ବୋଲି ଆସୁନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ସେ ଗୀତ ବୋଲି ଆସୁଥିଲା। She had been singing. ସେ ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁଥିଲା। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା
ତେବେ had ସହିତ କେବଳ not ବସାଇବା। she had not been singing। ସେହିପରି ସେମାନେ ଖେଳି ଆସୁନଥିଲେ, they had not been playing। ବହିର ଏକ୍ସରସାଇଜର ଆନ୍ସର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ଆସୁ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ। The children had been reading ବା studying। The children had been studying। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ତେବେ had ସହିତ କେବଳ ଆମେ not ବସାଇଦେବା had ପରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ଆସୁନଥିଲେ, the children had not been reading ବା had not been studying। ମୁଁ ଲେଖି ଆସୁନଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଭାବିବା ମୁଁ ଲେଖି ଆସୁଥିଲି। I had been writing। I had been writing। ଏହାକୁ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ତେବେ had ସହିତ କେବଳ not ବସାଇଦେବା। ଆନ୍ସର ହେବ I had not been writing। ଛାତ୍ରଟି ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଆସୁନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଭାବିବା ଛାତ୍ରଟି ଖେଳି ଆସୁଥିଲା। The student had been playing। ଫୁଟବଲ ଶେଷରେ ରହିବ ଫୁଟବଲ had been playing ଫୁଟବଲ। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ had ସହିତ କେବଳ not ବସାଇଦେବା। ଛାତ୍ରଟି ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଆସୁନଥିଲା। The student had not been playing football। ଗାଈମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଚରି ଆସୁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାବିବା ଗାଈମାନେ ଚରି ଆସୁଥିଲେ। The cows had been grazing। ପଡ଼ିଆରେ in the field। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ତେବେ had ପରେ ଆମେ not ବସାଇଦେବା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ଗାଈମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଚରି ଆସୁନଥିଲେ। The cows had not been grazing in the field। ଶିକ୍ଷକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଆସୁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଥିଲେ। The teacher had been teaching। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ you। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ତେବେ had ପରେ କେବଳ not ବସାଇବା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଆସୁନଥିଲେ। The teacher had not been teaching you। ମୁଁ ବହିଟି ପଢ଼ି ଆସୁନଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ମୁଁ ପଢ଼ି ଆସୁଥିଲି। I had been reading। I had been reading। ବହିଟି the book। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ତେବେ had ସହିତ କେବଳ not ବସାଇଦେବା। ତେଣୁ ମୁଁ ବହିଟି ପଢ଼ି ଆସୁନଥିଲି। I had not been reading the book। ସେମାନେ ଏହି ଘରେ ରହି ଆସୁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ସେମାନେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। They had been staying। ଏହି ଘରେ in this house। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ତେବେ had ସହିତ କେବଳ not ବସାଇବା। ସେମାନେ ଏହି ଘରେ ରହି ଆସୁନଥିଲେ। They had not been staying in this house। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଶିଖିବା। ଆମେ ଜାଣୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ବାକ୍ୟର ମୂଳରେ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଥାଏ, ବସାଯାଏ।
पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आम हेल्पिंग वर्ब रूपे आम हार्ड को देखा पाऊ। तेणु पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ओडिया वाक्य गुड़िक जदि प्रश्नवाचक थाए तेबे वाक्य मूल हार्ड बसे। एपरी वाक्य गुड़िक ट्रांसलेट करने सबुठु सहज उपाय हेब यार प्रथमे पॉजिटिव सेंटेंस रो ट्रांसलेशन करी देखिबा, तापर जो आंसर पाइबा सेथिरु हार्ड को वाक्य मूल को नहीं आसीबा। प्रथम वाक्य देखिबा, मु खाई आसुथिली कि। प्रथमे भाबिबा मु खाई आसुथिली, आई had been eating, I had been eating। एठारे हार्ड को जदि आम वाक्य मूल को नहीं आसवा तेबे तार प्रश्नवाचक वाक्य हो। मु खाई आसुथिली कि, had I been eating, शेष प्रश्नवाचक चिन्ह। परवर्ती वाक्य देखिबा, आंभे माने बिक्री करी आसुथिलु कि। प्रथम भाविबा आंभे माने बिक्री करी आसुथिलु, we had been selling, we had been selling। हार्ड को वाक्य मूल को नहीं आसिले तार प्रश्नवाचक वाक्य आंसर हो। तेणु आंसर हम आंभे माने बिक्री करी आसुथिलु कि had we been selling, शेष प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्भे पढ़ी आसुथिल कि। प्रथम भाविबा तुम्भे पढ़ी आसुथिल, you had been reading बा studying, you had been reading। हार्ड को जदि मूल को नहीं आसवा प्रश्नवाचक हो। तेणु आंसर हम तुम्भे माने पढ़ी आसुथिल कि had you been reading। से काम करी आसुथिला कि। प्रथम भाविबा से काम करी आसुथिला, he had been working, से काम करी आसुथिला। प्रश्नवाचक କରିବାକୁ गले हार्ड को मूल को आने पड़ो। तेणु से काम करी आसुथिला कि had he been working। से खेली आसुथिला कि, ये स्त्रीलिंग झील पाई बसी। प्रथम भाविबा से खेली आसुथिला, she had been playing, she had been playing, से खेली आसुथिला। यह को प्रश्नवाचक କରିବାକୁ गले हार्ड मूल को आसीज। तेणु से खेली आसुथिला कि had she been playing। सेमाने सोई आसुथिले कि। प्रथम भाविबा सेमाने सोई आसुथिले, they had been sleeping। यह को प्रश्नवाचक କରିବାକୁ गले हार्ड मूल को आसीज। तेणु आंसर हम सेमाने सोई आसुथिले कि had they been sleeping। केउटटी माछ धरी आसुथिला कि। प्रथम भाविबा केउटटी माछ धरी आसुथिला, the fisherman had been fishing बा had been catching fish। एठारे हार्ड को जदि आम वाक्य मूल को नहीं आसवा तेबे तार प्रश्नवाचक वाक्य आंसर हो। केउटटी माछ धरी आसुथिला कि had the fisherman been catching fish बा had the fisherman been fishing, दुई प्रकार आंसर चलिबो। सैनिक माने बराबर खंडा द्वारा युद्ध करुथिले कि। प्रथम भाविबा सैनिक माने युद्ध करी आसुथिले, the soldiers had been fighting। खंडा द्वारा with swords, sword माने खंडा। यह को जदि प्रश्नवाचक करबा केवल हार्डटा वाक्य मूल को आसीज। तेणु सैनिक माने खंडा द्वारा युद्ध करी आसुथिले कि had the soldiers been fighting with the swords बा with swords। एहीपरी केतोटी वाक्यर ट्रांसलेशन करबा एक्सरसाइज रु। सेमाने बराबर जाई आसुथिले कि।
प्रथम भाव सेमाने जाई आसुथिले दे had been going यहाँ को जदि आम प्रश्नवाचक करवा तेरे हार्ड वाक्य मूल को आसो तेणु आंसर हम हार्ड दे बीन गोइंग शेष प्रश्नवाचक चिन्ह तुम्भे माने खेली आसुथिल कि प्रथम भाव्य तुम्भे माने खेली आसुथिल यू had been playing यहाँ को जदि प्रश्नवाचक करवा ताला हार्ड मूल को आसीज तेरे तुम्भे माने खेली आसुथिल कि आंसर हम had you been playing शेष प्रश्नवाचक चिन्ह सैनिकटी युद्ध करी आसुथिला कि प्रथम भाव्य सैनिकटी युद्ध करी आसुथिला The soldier had been fighting यहाँ को जदि प्रश्नवाचक करवा हार्ड वाक्य मूल को आसीज तेणु आंसर हम had the soldier been fighting शेष प्रश्नवाचक चिन्ह भिकारीटी भिक मागी आसुथिला कि प्रथम भाव भिकारीटी भिक मागी आसुथिला द बेगार had been begging यहाँ को प्रश्नवाचक करिया गले हार्ड मूल को आसीज तेणु आंसर had the beggar been begging शेष प्रश्नवाचक चिन्ह बेकारटी भिक मागी आसुथिला कि पिला माने एही बहीटी को पढ़ी आसुथिले कि प्रथम भाव पिला माने पढ़ी आसुथिले कि पढ़ी आसुथिले द चिल्ड्रेन had been reading एही बही दिस बुक बर्तमान यहाँ को जब प्रश्नवाचक करवा ताले हार्ड वाक्य मूल को आसीज तेबे आंसर हम पिला माने ये बहीटी को पढ़ी आसुथिले कि had the children been reading this book शेष प्रश्नवाचक चिन्ह यहीपरि भाव आम देखिले जो ओडिया वाक्य शेष इ आसुथिला इ आसुथिल इ आसुथिले इत्यादि देखा मिले ताहा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेन्सर बोली आम चिन्हवा सेगुड़िकर ट्रांसलेशन करिवार सूत्र होउची सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस बीन प्लस वर्ब रे आईएनजी और शेष में जदि अन्य कौन पार्ट थाए कि कर्म थाए ता बसा जाए। If you want to learn complete translation structures and all grammar chapters in Odia, just subscribe to English Grammar Guru Odisha and hit the bell icon to